Okay, good evening everyone. Today kita nak continue on random variables 8.2, continuous random variables. Okay, so last time kita dapat cover one part sahaja, which is to find the probability density function yang melibatkan continuous random variables. Dan beza antara, kita recap sikit kan, beza antara discrete dan juga continuous adalah discrete bila PDF kita ambil summation of the probability. Kalau continuous random variable, PDF dia adalah the integrations of our functions. Okay, so untuk CDF, bukan, untuk continuous CDF pula. Untuk continuous dia adalah integration dan differentiation lah. So hari ini kita akan tengok part integration dan differentiation tersebut. Okay, and then kita dah tengok juga mode untuk continuous random variable adalah apabila the probability is at the highest, okay. Fx kita bila paling tinggi, so kita akan tengok value of x dia. Okay, so that is our PDF yang melibatkan continuous random variables. Okay, so untuk CDF pula kita dah tengok nak cari median dia berada di Fm equals to 0.5 ataupun total integration daripada negative infinity until m yang kita nak cari ni adalah 0.5. So macam mana nak dapatkan dia lah. So hari itu kita dah tengok yang this one. Okay, so now let's look at how to find the probability. Okay, example one ni kita dah settle the properties of the probability density functions, okay, karakteristik untuk continuous random variables ni lah. Okay, so untuk fx ini, fx kita yang pertama sama juga sebab dia adalah probability, okay. Kedua-dua discrete dan continuous random variable ini melibatkan probability. So that's why our function will be between 0 dengan 1. Okay, and the value of the probability pun must be 0 dengan 1 lah. Okay, and then karakteristik yang kedua adalah, okay, kita perhatikan yang kat sini. Sekejap saya kena apa ni. So ini adalah karakteristik yang penting. Ini adalah beza antara discrete dengan continuous. So continuous total integration will be equals to 1. Kalau discrete dia adalah total probability will be equals to 1. Okay, tambah sama dengan 1. Tapi kalau continuous kita kena buat integration. And then nak cari probability, okay, kalau x kita antara A dengan B sama sahaja dengan cara kita integrate daripada A until B, okay, dan memandangkan dia adalah continuous. So these properties semua adalah properties yang sama lah. Tak kisahlah ada equal sign ke, tak ada equal sign ke, salah satu ada equal sign ke, okay, macam ni dua. So semua tu kita akan gunakan cara yang sama, which is to find the integration daripada A until B. Okay, sebab continuous dia ada interval, so kita ignore dia punya intervals tu. That's why kita ambil teruslah A until B. And then the integration untuk the probability untuk x equals to A will be 0. So kenapa dia sama dengan kosong? Sebab kalau kita integrate daripada A until A of fx dx, which nanti kita akan dapat capital of F, masukkan nilai A until A, so nanti dia akan jadi f of A minus f of A, which will be equals to 0. Okay, so that's why untuk x equals to A dia akan jadi sama dengan kosong lah sebab dia tak ada area. Okay, nampak tak? Kalau continuous random variable kan dia adalah area under the curve kan. So kalau dekat sini sahaja x kita sama dengan 1, so dia tak ada area dekat that part, satu line sahaja. So that's why it will be equals to 0. Okay, muncullah. Sekejap dia tak keluar pula. Okay, now untuk 6, okay, the integration f of negative infinity will be equals to 0. Ini adalah value yang paling hujung lah, starting point kita, contoh area kita kan daripada sini. Contohlah sini saya letak A, sini adalah B. So value yang dekat sini sahaja akan jadi kosong. Dan kalau dia adalah f of B macam gambar rajah ini kan. Sini A, sini B. So f of B dekat sini, capital F, dia adalah kumulatif kumulatif
distribution function untuk continuous kat sini, f of b will be equals to 1 sebab total area under that curve adalah equals to 1. Okay, and then untuk 7 adalah px less than a sama sahaja dengan p of x less than or equals to a, which is it will be capital of fa, dan probability antara a dengan b ini macam repeat sahaja. Okay, dia sama sahaja dengan fb minus fa. So kalau kita dah jumpa kumulatif dia, so boleh terus gunalah fb minus fa. Okay, so that is all the characteristic which nanti kita akan nampak bila kita apply dalam soalan lah. So let's go through question number 2, example 2. Okay, so for this example, fx is the probability density function for a continuous random variable defined as 4/15 x cubed for x between 1 and 2 and 0 if otherwise. So find the following probabilities. So kita nak cari probability untuk x less than 3/2. So 3/2 will be between 1 dengan 2. So maksudnya, contoh kalau saya buat number line kat sini, sini 1, sini 2, so sini adalah 3/2. Okay, so kalau kita nak dapatkan the probability, maksudnya kita nak dapatkan probability daripada 1 sampailah 3/2. Okay, so this part. So here, untuk soalan A, for P of x less than 3/2 will be equals to the integration daripada 1 until 3/2. So 1 until 3/2. So function kita yang mana? Memandangkan ini menggunakan satu function sahaja. So it will be 4/15 x cubed dx. Okay, now kita integrate seperti biasa. So 4/15 saya letak dekat luar. So integrate x cube, kita dapat x kuasa 4/4. Masukkan nilai 1 hingga 3/2. Kejap kita besarkan sedikit. Okay, so here it will be, okay, sebelum saya masukkan nilai, saya nampak kat sini ada 4/15. This one is x/4. So kita boleh potong-potong dia. So that means kita ada dapat 1/15 x power of 4 sahaja. So 3/2 to the power of 4 minus 3/2, minus 1 to the power of 4. And then tekan sahaja calculator. Berapa ya? 1/15. 3/2 to the power of 4 minus 1. So I get 13/48. So this will be our final answer. Okay, untuk yang first simple kan? Cari probability antara from 1 until 3/2. Okay, now kita tengok pula soalan B. Probability of modulus x greater than 1. Okay, ingat lagi tak? SEM1 kita ada modulus greater than 1 dengan modulus of x less than 1. Ingat lagi? Okay, kalau tak ingat, kita recap semula. Kalau our modulus is greater than 1, kita akan pecah dia kepada 2. Okay, kan? Asalnya dia akan jadi x greater than 1 or x less than negative 1. So ini yang akan berlaku lah. Kita gunakan gola. If you still remember, gola. So bila ada perkataan or seperti ini, maksudnya our probability, okay, ni jawapan B Sekejap. P of modulus x greater than 1 will be equals to P of x greater than 1 plus P of x less than negative 1. Okay, plus sebab dia or. Now, kita kira P of x greater than 1. Okay, nampak tak dekat sini?
kita tahu area antara 1 hingga 2 ini will be total dia sama dengan 1. Kan? So, bila P of X greater than 1, kita nak dapatkan area daripada 1 sampai 2 dan ke atas ni lah. Okay. Now, untuk X less than negative 1. X less than negative 1 kita ada ke? Function? Tak ada juga. It will be 0. So, kat sini saya akan buat dia macam ini. Kalau kita nak kira manual, it will be integration daripada 1 sampailah maksimum kita adalah 2. Which is, function kita adalah apa tadi? 4 over 15 X cube. Okay, so ini adalah function kepada 4 over 15 X cube. Daripada sini sampai sini. The rest will be 0, 0. Okay, kejap selama ni saya tak buat seperti ini kan. Saya buat gambar raja seperti ini. Yes, okay. So, plus ni dx plus dengan, so untuk negative 1 less than, so dia adalah negative infinity until negative 1. So, negative 1 dekat mana? Dekat kawasan sini. So, function kita adalah kosong. So, 0 dx. Dan let's look whether betul tak ini total integration kita akan dapat 1. So, we can calculate. So, 4 over 15. Integrate tadi kita dapat x power of 4 over 4. Masukkan nilai 1 hingga 2 plus 0. So 4 over 4 boleh potong. Therefore 1 over 15. 2 power of 4 minus 1 to the power of 4. So 16 tolak 1 dapat 15. So 15 per 15 dapatlah 1. So this will be our final answer. So nampak kan? Kalau area daripada 1 hingga 2 ni sahaja, kita punya kawasan ini, total area dia will be equals to 1. Okay. Next, we go through the the third example pula. So now, find the probability density function. Oh no, fx is the probability density function for a continuous random variable defined as this function. Okay, dekat function ini ada huruf A pula. Maksudnya mesti soalan suruh kita cari A nanti. Find A, nampak tak? Find A and sketch the graph of fx. So ini adalah soalan yang pertama. Find A dan juga dia suruh kita sketch the graph untuk small letter. So kita nak sketch yang PDF lah. Kemudian barulah kita akan cari probability dia apa. Okay, kita nak cari ini dan juga ini. Okay, so macam mana nak dapatkan A? So we know that the characteristic for continuous random variable is the total integration daripada 2 until 5 ini akan sama dengan 1. So using that characteristic, so we can find the value of A. Okay, so dekat sini untuk yang first part adalah the integration daripada 2 until 5 untuk our function A 2 plus X dx will be equals to 1. So ini kita gunakan karakteristik untuk continuous random variable. Okay. Kemudian A ni kita boleh bawa keluar. So kita hanya perlu integrate 2 until 5 untuk 2 plus X dx sahaja. Sama dengan 1. Lepas tu kat sini boleh guna dua cara lah. Nak guna manual ataupun nak guna asing-asing. So dia akan jadi 2x plus x squared over 2. Ataupun memandangkan ini adalah linear. So saya gunakan power rule kita which is 2 plus x to the power of 2 we divided by 2. Okay, ini hanya boleh apply kalau dalam ni linear function. Kalau kuadratik tak boleh lah. Kena asingkan dia satu-satu. Alright, now ini tutup bracket. Daripada 2 until 5, A saya dekat depan sama dengan 1. So now A, tutup open bracket, masukkan nilai. So 2 tambah 5 kuasa 7 pula. Kuasa 2 per 2 tolak 2 tambah 2 kuasa 2 per 2. Tutup bracket sama dengan 1. Tapi sebenarnya nak bawa A tu ke kanan pun tak ada masalah ya. Boleh je.
Okay, tak ada masalah. Now, saya biarkan dia dekat sini So, I get 33 over 2A equals to 1. So, therefore, our A will be, so 33 per 2 pindahkan dia akan jadi 1 bahagi 33 per 2 which will be 2 over 33. So that is our answer untuk A. Kemudian, okay, saya kena lukis, kita kena lukis. So this function will be 2 over 33 and for 2 plus x and 0 otherwise. So 2 less than x less than or equals to 5 and 0 is otherwise. 0 apa? O dot W dot tu adalah otherwise Saya ringkaskan dia punya nama tu? Ayat dia. So kat sini kita nak lukis. Okay. Nak lukis dia, kita akan lukis piecewise function lah. So this is our x, y axis adalah kita punya fx. Okay. Kita punya x adalah 2 sampai 5. So kat sini letak 2. Contoh sini 3, 4. So let's say sini 3, sini 4. Okay, sinilah 5. Okay, so the probability will be gantikan 2 dalam this function. So kat sini boleh kira secara manual. F of 2 will be equals to 2 per 33 darabkan dengan 4. 2 tambah 2, 4 kan? Kita dapat 6 per 33. Dan f of 5 pula, it will be 2 over 33, you multiply by 7, so you get 14 over 33. So nombor yang kecil adalah 6 over 33, yang besar adalah 14 over 33. So saya letak dekat sini 6 over 33 dan yang kat sini adalah 14 over 33. Okay, now bila x sama dengan 2, probability adalah 6 per 33. So dekat sini open sebab dekat sini kita punya equal sign, inequality adalah open. Okay, dan untuk 5, 14 over 33, so memandangkan sini close brackets. So saya pun letaklah kat sini close. Okay, so nampak tak sini pop, sini pop, sini pop, sini pop. Okay, so kita dah ada value yang hujung sini dengan hujung sini. So our shape of our function. Function kita adalah linear. X kita kuasa 1 je. So kalau linear, graph kita akan jadi straight line. Okay, sekejap saya panjangkan sedikit. Okay, so this will be our shape of fx. Kemudian kita nak jawab soalan yang pertama. Okay, so this one. Find px greater than 3. Okay, sama macam tadi. Interval kita daripada sini kan 3, 4, 5. So bila greater than 3, dia nak suruh kita cari yang total kat sini. Area dia berapa. Okay, so untuk p of x greater than 3, it will be integration daripada 3 until 5 of our function, which is 2 over 33, 2 plus x dx. Okay, ni saya besarkan sedikit. So integrate seperti biasa. Sama dengan, so 2 per 33. Integrate tadi kita dapat 2 plus x squared over 2. 3 until 5. Kemudian kita kira. So ini saya boleh potong 2 dengan 2. So I get 1 over 33. So masukkan nilai 2 tambah 5 dapat 7 squared. Tolak. Saya terus congak kat situ 3 tambah 2 dapat 5. So tolak 5 squared. 49 tolak 25. So I get 24 over 33. Betul Okay, 24 over 33. Boleh simplify tak? Oh yes.
So which will be equals to, kita terus congak lah. Dapat jawapan 8/11. Okay, this will be our answer. Now kita tengok yang C pula. Part 2 pula. Madam, Ya, kalau contoh soalan dia X greater than or equal to 3, sama juga. Dia akan jadi 3 until 5 juga. Sebab karakteristik untuk continuous ada equal ke tak ada equal ke, kita akan gunakan nombor bulat tu sahaja. Okay, alright. Now kita tengok soalan nombor 2 untuk P of 4 until 6. Okay, so untuk P of 4 until 6 ni, tengok kita punya X ni sampai 5 sahaja. So tak ada masalah. So mula-mula we are going to integrate daripada 4 until 5 sebab maksimum kita ada dekat 5. Okay, the function will be 2/33 of 2 plus X dx plus, so now kita integrate daripada 5 until 6. So 5 until 6 dia tergolong dalam otherwise punya function. So it will be 0 dx. Okay, so yang ini seperti biasalah, kita akan dapat 2/33 in the brackets 2 plus X to the power of 2/2. Masukkan nilai 4 until 5. Ini boleh potong. So kita ada 1/33. Masukkan nilai 7 squared tolak 4 tambah 2, 6. 6 squared. Okay, so sekarang ini 49 tolak 36 dapat 13. So 13/33 tak boleh simplify. So it will be 13/33 sahaja. Okay, alright. Senang kan? Integration dia so far function dia yang simple je, tak apa. Tapi tak tahulah kalau tiba-tiba dia keluar trigo untuk kamu kan. Okay. Now kita nak tengok PDF to CDF. Okay, ini a bit panjang lah jalan kerja dia ya. So perhatikan di sini. Okay, kalau PDF ke CDF untuk discrete, kita tambah. So daripada CDF ke PDF, kita akan tolak lah. Okay, so opposite kepada tambah will be tolak. Tapi untuk continuous random variable, sebab dia melibatkan integration, so opposite kepada integration will be differentiation. Okay, so perasan tak tadi yang kita cari ni semua ni adalah probability, which is sebenarnya kita nak dapatkan dia punya kumulatif jugalah. Okay, so probability kepada kumulatif, it will be integration. Okay, operasi yang terlibat adalah integration. And kalau kita nak tukar daripada kumulatif ke probability density function, so CDF to PDF, it will be differentiation. Okay, so the steps will be a bit panjang sebab kita nak hasilkan function, sebab soalan kita adalah dalam bentuk piecewise function macam ni, betul tak? Kan? So macam mana kita nak write dia punya kumulatif dalam bentuk piecewise function juga. So dalam kerja dia adalah seperti ini. Okay, saya explain sikit dulu. Okay, kalau function kita ada kosong sampai a certain value, okay, kumulatif dia kena ada kosong sampai 1. So untuk x less than 0, kita akan integrate a zero function. Tapi function itu daripada negative infinity until x. Kenapa dia ending dengan x bukan kosong? Sebab kita mahukan hasil dalam bentuk function, bukan value. So if you can look at these steps semua, nampak tak? Dia punya hujung ni semuanya dia akan berakhir dengan x. Okay, sebab yang kita mahukan nanti, hujung ini dia akan dapat dalam bentuk functions. Okay, so nanti barulah kita boleh tulis function kita seperti ini. Contohlah a plus bx and so on. Lepas tu nanti dia ada dia punya interval. So x less than 0, 0 until a dengan a and so on. Okay.
Itu adalah daripada PDF ke CDF. Okay. Kalau CDF ke PDF pula, opposite dia. Kita akan buat differentiate. So, ini kita akan differentiate setiap cumulative function dan hasil dia nanti kita akan dapat a new function. So, function itu adalah kita punya probability density function. Okay, so nampak macam complicated kan? So, kita tengok dahulu jalan kerja dia. Okay, so untuk example 4 ini, diberi dekat soalan ini adalah probability density function, PDF. Okay, so dia bagi, saya mulakan dengan yang simple dululah. Kita ada dua function ini sahaja, kosong dan juga 3x squared. Okay, how to find the CDF and hence how are we going to sketch the CDF? Okay, kalau perasan saya bagi dua page untuk soalan 4 ni sebab dia punya jalan kerja dia memang agak panjang Okay, kita mulakan dengan first steps adalah write. Okay, kat sini, sekejap saya buat dia punya number line. Sini number line saya. So, kita ada kosong, kita ada satu. Okay. So, function yang kita ada adalah 3x squared. Antara kosong hingga 1. So, dekat sini, function kita adalah 3x squared. Otherwise will be 0. So, kiri dengan kanan kita adalah 0. Okay. So, untuk first steps, it will be 4x less than 0. Kita kena mulakan daripada negative infinity until 0 dan kena berakhir dengan 1 until infinity. Okay. Sebab itulah ini adalah kawasan x less than 0. Ini adalah kawasan 0 until 1. So maksudnya yang ini akan jadi greater than 1. Tengok kalau sini ada equal, so pelengkap dia yang dekat luar ni tidak akan ada equal. Okay, so itu cara penulisan dia. So untuk x less than 0, saya gariskan dekat sini. So kita nak integrate, kita nak dapatkan f besar. Daripada f kecil kita nak dapatkan f besar, it will be equals to integrate daripada, dapat tak starting kita tadi less than 0, dia akan starting daripada negative infinity dan dia akan berakhir dengan x. Kenapa x? Sebab kita nak dapatkan hasil function. Okay, nanti kamu akan nampak kenapa dia x kan. So, function apa yang terlibat daripada negative infinity until 0? 0. Okay. What happen if you integrate 0? You get 0. So, jawapan yang pertama mestilah 0. Okay. So, ini saya highlightkan dia warna kuning. Supaya nanti kita tak terlupa. Okay. Now, untuk interval yang kedua, for 0 until 1. Saya gariskan dekat sini. Okay. What will be our cumulative function? Okay. Kalau cumulative, kita kena integrate daripada sini sampailah 1. Okay. Sebab itu saya akan integrate daripada negative infinity until 0 of kita buat 0 dx sebab itu adalah function dia, plus dengan integrate daripada kosong. Walaupun sini ending dia 1, kita akan letak hujung dia sebagai x. So daripada 0 until 1 ni apa function kita? 3x square. So dekat sini 3x square dx. Okay, now ni saya highlightkan kat sini. So, untuk kawasan ini, untuk kawasan ini, dia sebenarnya sama maksud dengan f of 0. Okay, dia sama maksud dengan f of 0. So, f of 0, lepas tu yang ini kita akan integrate lah. So, saya integrate terus
3x square dapat 3x cube over 3. Masukkan 0 until x. Okay. F of 0 ni datang daripada mana? It is actually the function yang dekat sini. This is actually our f of 0. Okay. So f of 0 ini kamu hanya perlu gantikanlah value dia adalah kosong. So sini kosong. So ini pula lepas kita gantikan function dia akan jadi x cube minus 0 cube. So finally kita akan dapat x cube sahaja. So nampak tak? Bila penghujung dia dekat sini x, nanti kita akan masukkan x itu dalam x. So dia akan jadi x sahajalah, x cube sahaja. Sebab itu saya kata kenapa sini kena x, sebab kat sini kita perlukan function. Kalau saya letak 1, so sini akan dapat 1 cube minus 1 dapat 1. So that is actually the value of the probability. Okay, value of the cumulative. So kita tak nak value dia, kita nak dapatkan function dia sahaja. So that's why hujung sini adalah x. Okay, so kalau ini adalah f0, so maksudnya sini dia adalah f of 1. Kenapa dia f1? F1 sebab hujung sini adalah 1. Okay, nanti kita nak gunakan F1 ni untuk the next step. Okay, tadi kita dah buat kosong, kita dah buat kosong hingga 1. So ini yang terakhir. Now saya tambah kat sini For x greater than 1. Kenapa dia greater than 1? Tadi kita dah ambil negative infinity sampai kosong dan kita dah ambil kosong sampai 1. So ini adalah x greater than 1. So kita ambil yang greater pula lah. Okay, so our capital F will be equals to f of, sebelum f of 1 ni saya tunjuk dahulu. Secara basicnya dia adalah integrate daripada negative infinity until 1 of a function plus 1 until x. Hujung kena x of function kita adalah 0. Okay. Yang ini adalah f of 1. Plus integrate 0 dapat 0. Okay. So f of 1 ni apa? F of 1 ini adalah x cube. So dia akan jadi 1 to the power of 3. So dapatlah jawapan kita sebagai 1. F1, 1 kamu gantikan dekat sini. So dapatlah 1 cube. So the answer will be 1. So ending kita mestilah 1. Starting kita mestilah kosong. Okay, kosong dapat function, ending kita 1. So now what will be our cumulative distribution function? So ini yang baru final answer kita. So fx will be equals to 0, x cube and 1. So 0, apa dia punya intervals? X less than 0. X cube, what is the interval? 0 until 1. So salin. And untuk 1, what is the intervals? X greater than 1. So this will be our final answer. Okay, so ini adalah dia punya cumulative. Okay, now kita nak sketch sebab kita belum sketch lagi function dia. Untuk sketching, sama je macam macam PDF. Kita akan sketch dia punya continuous piecewise function. Okay, so seperti biasa kita adakan y axis, kita adakan x axis. X, so this is my capital Fx. So intervals kita daripada 0 sehingga 1. Okay, so untuk x less than 0, open bracket. So saya letak open dekat sini. Dan ke arah kanan, dia tak keluar macam tu. 0,
open bracket ini open bracket. Dan bila gantikan kosong dekat dalam function kita dapat kosong. Bila gantikan 1 dekat function kita dapat 1. So kat sini pun adalah 1 Dan value dia kat sini will be close bracket. Oh, lupa pula. Sini akan jadi close bracket juga sebab asalnya dia adalah open tapi bila gantikan dekat sini dia jadi close bracket. So dia close macam ini. Okay, now apa shape kita Okay, sebelum itu kejap. Untuk x greater than 1, it will be always 1. Okay. Now in between ni kita nak buat shape apa? Do you still remember the shape for x cube? X cube graph kita macam mana? Macam ni sampai macam ni. Okay? So kita nak lukis daripada 0 hingga 1 sahaja. So kita akan ambil this part sahaja. So the shape will be looks like this. Stop. Settle. Ingat balik cara nak lukis piecewise function lah. Okay. So settle part A. Boleh kita pergi kepada part B Part B. Part B saya tunjuk kat bawah sini sebab kita tak cukup ruang tadi. So untuk part B, find probability of modulus x minus 1 greater than equals to 1. Okay, ini macam tadi. Ini soalan dia sama macam tadi. Apabila kita mahukan P of modulus x minus 1 greater than or equals to half. So this is actually the same as P of x minus 1 greater than or equals to half plus P of x minus 1 less than or equals to negative half. Kalau siapa-siapa yang tak tahu nak buat macam mana, yang first ni follow je sign dan dia akan plus dengan, yang second ni barulah bila ada negatif dia akan tukar sign. Okay, so yang first salin, yang kedua tukar sign, letak negatif. Okay, now kita nak kira dia. Okay, tapi sebelum itu, 1 ini kita kena pindahkan lah sebab left hand side dekat sini mestilah x sorang-sorang. Dia tak boleh ada nombor sebelah dia. So x will be greater than or equals to 1 ni pindahkan sebelah dia akan jadi tambah. Half plus 1 dapat 3/2. Okay, plus dengan P of x less than or equals to negative 1 pindah sebelah jadi tambah sekali lagi. Negative half plus 1 dapat half. Okay. Now, tadi kita tengok graf kita x greater than or equals to 3/2. Okay. Apabila probability dia daripada sini. Kita punya graf kat sini adalah 0 hingga 1 sahaja. Bukan graf, kita punya interval adalah 0 hingga 1. So 3/2 akan terletak dekat sini. Tapi ini continuous. Okay. Ini adalah kumulatif. So kita tak naik kumulatif. So apabila kita integrate 0, it will become 0 kan. Ataupun, sekejap saya tunjukkan manual dululah. So kita akan integrate daripada 3/2 sehingga 0. Sehingga infinity. Function kita adalah 0 dx. Plus, ini pula, bila px less than or equals to half, dia sama dengan f of half. Okay, kenapa saya gunakan f besar? Sebab kita dah ada function dia dekat sini. Tu function dia adalah x cube. So tak perlu integrate dah lah. Okay, so here it will be 0 plus untuk half ni. Half x kita adalah antara 0 hingga 1. So we can use this function. So it will be 1/2 to the power of 3. And the answer here will be 1/8. Settled. So f of half, kita akan ambil yang daripada sini. Okay, so masukkan half dekat situ, dapatlah jawapan kita. Okay, settle untuk example 4.
Okay. Now example 5. So untuk soalan 4 ni, untuk example 5, kita repeat sama-sama. Okay, tadi ada 2 function sahaja. Now kita ada 3 function. Daripada PDF, kita nak jadikan dia CDF. Okay, so repeat the same steps. Okay, saya buat dia punya interval supaya kita nampak yang mana function akan jadi kosong, yang mana function akan jadi function lah. 1, 2, 4. Antara 1 until 2, the function is y over 2. Antara 2 until 4, the function is y over 24. And the rest will be otherwise, 0. Okay, so yang pertama mulakan dengan y less than 0. Less than 1. Kenapa 1? Sebab dekat sini kita punya function 1. Open bracket sebab nanti kita akan gunakan close brackets. So capital Fy will be equals to, you integrate from negative infinity until x, bukan x, y of 0 dy, and you are going to get 0. Settle the first part. Now the second, for 1 until 2, so our f of y will be equals to f of 1 plus integrate from 1 until x, x lagi, y, and our function is y over 2 dy. Okay, f of 1 tadi value dia adalah kosong. So 0 plus y squared over 4. Sebab 2 per 2 dapat 4. 2 darab 2 dapat 4 kan. So 1 until y. And here it will be 0 plus, okay, first y squared over 4. Okay, bila variable dia adalah y, so ini tidak akan ubah apa-apalah. So salin sahaja, tolak dengan, now masukkan 1 dalam function, kita akan dapat 1 over 4. Okay, so our function here will be y squared over 4 minus 1 over 4. Okay, next will be antara 2 sehingga 4. So capital of Fy will be equals to f of 2. Kenapa F2? Sebab dekat sini hujung dia 2 plus dengan we integrate 2 until y. Function kita adalah y over 24 dy. Okay, f of 2 dapat macam mana? Gantikan 2 dekat this function. So 2 squared over 4 minus 1 over 4 plus, now integrate y squared over 2 darab 24 dapat 48. Masukkan 2 until y. Okay, so here 4 per 4 dapat 1, tolak 1 per 4 adalah 3 per 4 plus y squared over 48 minus 2 squared over 48. Okay, if we simplify, 3 per 4 tolak 4 per 48. So I have 2 over 3. So y squared over 48 will be plus dengan 2 over 3. Okay, kemudian untuk y greater than 4, our last sekali, our f of y will be equals to f of 4 plus 0 until y of 0, bukan 0, sorry. Here is 4 until y of 0 dy. So f of 4, gantikan 4 dalam this previous function. So 4 squared over 48 plus 2 over 3 plus 0
And here suppose 16/48 tambah dengan 2/3 dapat 1. So 1 maksudnya function kita sudah betul. Okay, now kita nak rewrite back into our final answer. The cumulative distribution function will be, ni kena panjang sikit sebab kita ada 4 function. So function kita adalah 0, y squared over 4 minus 1 over 4, y squared over 48 plus 2 over 3 dan juga 1. And our intervals adalah y less than 1, 1 until 2, 2 until 4 dan y greater than 4. So start dengan kosong, kemudian y squared minus 1 over 4 and then y squared over 48 plus 2 over 3 dan berakhir dengan 1. Saya letak koma, kosong untuk y less than 1, 1 until 2, 2 until 4 dan y greater than 4. Ini baru jawapan kepada A. So untuk B saya continue dekat video lah. So let's end our lesson here. B saya akan continue on our next video. So that's all for today. Thank you everyone for your attention.